मते लगुछि वर्षा हब। कबीरा गति बढ़ाओ, 3 घंटा भितरे सीमारे पहुंचीबा कथा, हठात वर्षा केमिति? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ନୌକାରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ତଳୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶାର୍କ ମାଛ ଯାଉଥିଲା। ତମେ କଣ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛ? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ନୌକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଇଞ୍ଜିନ କକ୍ଷରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଅବୁର ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। अबू अबू एटा कौन हैला? अरे समस्त आस। ଏହା ଚିତ୍କାର କଲା ପରେ ମାର୍କସ, ମିନୁ, ଶେରା ଓ କବିରା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଅବୁର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର ଦେଖି ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। किए भाई अबू सहित एमिति किए कला? आज तिथि कौन? भाई आज तो पूर्णिमा भाई। वक्रस्वामी कही ना पूर्णिमा दिन रे हमकु डंगा न चलेबा पई। हम डंगा अभिशापित। भूलीगली भाई, एबे कौन? केवल क्रीमर जंत्र बंचाई पारिबो। मार्क्स, मीनू डंगा को बुलाई दियो। कबीरा, शेरू अबू को गोटे बोरारे बांधिकी डंगारू रक्त को पोछि दियो। ଏହା କହି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ବାକ୍ସରୁ କାଠର ବାକ୍ସଟିକୁ ସେ କାଢ଼ିଲା। ସେଇଥିରେ କପଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ କାଠ ସହିତ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ନୌକା ଉପରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତେବେ କଳା ବାଦଲ ହଜିଗଲେ ଆଉ ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପାଣିରୁ ଶାର୍କ ମାଛ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। सकाळ हेबा परे सुरक्षा जंत्र 8 घंटा ही काम करुछि। जदि आमे माने कूल को पहुंची पारिलुनु हेले समुद्रर भूत हमकु मारी पकेबो। समुद्र भूत सेटा कौन? शेरू तुमे प्रथम थर आसीछ ना, सेति पई तुमको जणा नहीं एटा अभिशापित। हाँ कबीरा ठीक कहूछि। पूर्णिमा दिन रे समुद्र यात्रा करिबा कथा नुहे। यात्रा करिले कौन हबो? आमे समुद्र भूत हाथ रे मरिबा। ସେମାନେ କଷ୍ଟରେ ପୁରା ରାତି ନୌକା ଚଳେଇ 8 ଘଣ୍ଟା ବିତିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନୌକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ये भी विश्वास करिबनी कि भूत अबू को मारी पकेछंती। आम ऊपर ही संदेह करिवे, काहाकू किछि भी कहिबा दरकार नहीं। जदि के पचारिबो आमे कहबो अबू आम सहित आसिनी। 5 ଜଣ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହିଁ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଅବୁର ଶବକୁ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ମହଲ ପଛରେ ପୋତିଦେଲେ। 5 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି केतेबेले हमकु गुप्त धन मिलिबो? एबे तो 15 वर्ष ही गला। आउ गोटे वर्ष रहिबाकू पड़िबो। वक्रा कहिथिला ना 16 वर्ष रे सुरक्षा प्रेत मरी जिवो। सेते बेले जिबा, नहेले आमे भी बिकु परी मरी जिबा। ଭିକୁ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବକ୍ରାର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଖଜଣା ପାଖକୁ ଯାଇ ଭୂତଙ୍କ ହାତରେ ସେ ମରିଗଲା। ଭିକୁ ଜାଗାରେ ତା ପୁଅ ଶେରୁ ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ଆସିଲା। ଶେରୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ତା ବାପା ଭିକୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଆୟ ନ ହେବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ପାଇବାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାର ଦଳ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲା। ଶିକାରରେ ଯାଇ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶେରା ଆଉ କବିରା 2 ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। आउ गोटे वर्ष अपेक्षा कले आम डंगा भी मुक्त हो जिव। आम गुप्तधनर रक्षा प्रेतर भी असुविधा सरी जिव। आउ आमे धनी हो जिबा। भूत गुप्त धन ए सब कौन मामू? तमे छोट समय आसिले सबु जानी पारिबो। तम बापार भल चाहुथिलु, सेथि पई तुमको भाग देबा पई आमे पूर्णा को कहिछु। ଏହି କଥା ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିବା ଶେରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣାର ଦଳ ସହିତ ମିଶି ତା ବାପା କିଛି ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ବୁଝିଗଲା ଏହି ଲୋକଙ୍କଠୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେଇଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବା କାରଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଉ ତା ଦଳ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶେରୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜାଲରେ ମାଛ ଧରିବା କାରଣରୁ ବଜାରରେ ଜୀବନ୍ତ ମାଛର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାସନରେ ପାଣି ଧରି ସେଥିରେ ମାଛ ପୂରେଇ ପାଖ ଗାଁରେ ସେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଖ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ମାଛ ନିଅ, ଆରେ ମାଛ ନିଅ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ ନିଅ, ଆରେ ମାଛ ନିଅ। ସେଇ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣି ପାଖ ଗଳିରେ ଥିବା ମୀନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା। ଜୀବନ୍ତ ମାଛ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖେଇଲ? ଏହା କହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ
ତା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏ ମାଛର କ'ଣ କରିବ? ହାଟରେ ବିକିଲେ ଘରରେ ନେଇ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଖାଇବେ। ହଁ ମାରିଦବ, ଦୟା କରିକି ମାରନି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଣିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, 8 ମାଛ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ 4ଟା ନେଇଯାଅ। ବାକି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ କିଣିବ ମାରିଦବ, ମୁଁ ବାକି ଟଙ୍କା କାଲି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ମୋ ମୁଦିଟା ରଖ, ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତମେ ମୁଦି ଦବ। शेरू को प्रथम देखारे ही मीना को बहुत भल लगिला। सरल आउ निरीह आखि पाई से मना करि पारलानी आउ सब माछ ताको देइदेला। अंगूठी दियोनी, परे आसिले मते पैसा देई दब तमे। तम ना कोन? मो ना मीना। से एतिकी कहिला और चलिकी पळैला। से लुचि लुचि जाई मीना घरर ठिकणा काढिदेला। गछ पछरु से देखिला। मीना किछि समय जाए माछ मानंकु भलरे देखिला आउ बासने थिबा माछ को कुआरे पकैदेला। ए माछ माने, मु जानिनी समुद्र केमितिया, किंतु मो पाखरे कुआ अछि। जति भल न भी लागिला रहिबाकू पड़िबो, सबुदिन बहुत खाइबाकू देबी। शेरू ए कथा सुनिकी आश्चर्य होई पड़िला। ए कोन? ताहा गां पाखरे ही समुद्र अछि आउ सिए कहूची सिए केबे समुद्र देखिनी। एहा चिंता करी से निज गाँ को चलीगला। ता परदिन से नौका काम को छाड़ी गोटे बड़ काच जार को किनिला। छोट छोट माछ धरी से जागारे पुरेला। पुणी थरे मीनार गाँ को चलीगला। माछनिया, अरे माछनिया, समुद्र माछनिया, अरे माछनिया। मीनार घर सामनारू से चित्कार करी बुलिबा समय रे मीना बाहर को आसिला। आउ काच जार रे माछ गुडी को देखि से बहुत खुशी हेई गला। से कौनसी प्रकार रे भी से माछ को किनिबा को चाहुथिला। से भाबुथिला जे माछ मानको से केमिति किनिबो। ए काच जार बिकिबा पाई नुहे मीना, तुमको देबा पाई आनिछि। से मीना को काचर जार दे सेठो चली गला। मीना ताको घरे रखी माछ मानको देखि से बहुत खुशी होथिला। जेमिति जेमिति शेरू आ मीना परस्पर को देखुथिले, तांको बंधुता प्रेम रे बदली गला। शेरू, तमे सबुदिन समुद्र देख, समुद्र देखिबाकू केमती? समुद्र केते सुंदर ताहार वर्णन करबा संभव नुहे। तमे जाईकी देखिकी आसीबो। जदि मो माँ को जଣା पड़िला से मते मारी दबो। मीनार बापा किछि वर्ष पूर्वरु माछ धरिबा पई जाइथिले, किंतु आउ फेरिलेनी। केवल नौकाटी ही भासी भासी आसी पहुंचिला। माँ एकुटिया ही मीनार जत्न नौथिला। किछि दिन परे दिने मीनार माँ जने संपर्कीयंकर बाहाघर रे पड़िसा गाँ को जाइथिला। मीना केवल समुद्र विषय रे सुनिथिला, किंतु केबे देखि नथिला। सेतिपई शेरू सहित गोटे छोट नौकारे से समुद्र को गला। आउ जेतेबेले से चारिआडे पानी देखिला, तेबे आखि बड़ करी खुशी रे से अनौथिला। आउ पाद खसीगला पानी रे गली पड़िला। आउ जेतेबेले से पानी रे पड़िला, से जल परी रे बदली गला। निज चेता हरे से पानी तळकु चलीगला। बिचरा शेरू तुरंत पानी को डिया मारिला आउ चारिआडे खोजिला, किंतु मीना विषय किछि जानि पारलानी। से कांदी कांदी मीना घर को आसिला आउ जहा घटिथिला ता माँ आगरे कहिला। ओहो, कौन हेई गला? सेइथि पाए मो मीना को समुद्र पाखकु जिबाकु दउ नथिली। वास्तव रे से मो झियो नुहे। 10 वर्ष बाहागर हेबा परे भी संतान हबार कौनसी चिन्ह वर्ण नथिला। आउ आमे आशा भी करू नथिलु। मु भी मो स्वामी सहित माछ धरिबाकु जाउथिली, किंतु ठीक 15 वर्ष पूर्वरु किन्नर द्वीप पाखरे गोटे छोट छुआर कांद शुणी द्वीपरे जाई देखिला परे चट्टाण पाखरे गोटे छोट छुआ मिलिला। चारिआडे देखिला परे केही भी नथिले। एते दूर झियो को छाड़ी कि किए पळेला? ए छुआर ध्यान रखिबो। जे पर्यंत ताको 18 वर्ष हेइनी, ताकू केबे भी समुद्र पाखकु आनिबुनी। सावधान, समुद्र देखिले छुआ पाई भल नुह। एही कथा कहिला परे भूत हम पछे पछे चलिला, जे पर्यंत आमे कूଳରେ पहुँचिनु। आउ सेई जगह उभा नहीं गला। सेई दिनठु झियर ना मीना रखी आमे ताकू पाळुचु। आउ एबे तम पाई मीनार जीवन विपदरे। माँ, जेमती हेले भी मीना को खोजिकी आनिबी, नहले से समुद्र रे मरी जीबी। एहा कही से रागिकी चलीगला। से समुद्र तले जल परी रे बदली अचेत होई पड़िछि मीना। एते समय परे मो बळी स्वीकार करिवार समय आसिला। आसुची मु आसुची।
ଗର୍ଭମତ୍ସ୍ୟ ଯା ଯାଇକି ତା ବଳି ନେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୀନାର ଆଖି ଖୋଲିଲା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି। ତେବେ ସେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ଶେରୁ କାଇଁ? ଝିଅ, ମୁଁ ତୋର ମା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଚାଲ ନେଇ ଆମ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆସିଲେ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ତେବେ ତୁ ବହୁତ ସାନ ଥିଲୁ। ମିଳିଗଲା ମା ଝିଅ। ତାକୁ ଭଲସେ ବନ୍ଦୀ କର। ବଞ୍ଚିଥିବା କଥା। ବକ୍ରା ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ବି ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇବା ଆମେ। ତରବର ହୁଅନି। କୁଲବିକାକୁ ରକ୍ତ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିନିଧି ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ନର ଦ୍ୱୀପର ପଶ୍ଚିମରେ ଗଲେ ଲଙ୍କା ଆସିବ। ସେଇ ଲଙ୍କା ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଜଣା। କିନ୍ତୁ ସେ ଖଜଣାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କୁବେଲିକା ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେବତା ପାଇଁ କରାଯାଏ। କୁବେଲିକା ଥାଉ ଥାଉ କିଏ ବି ସେଇ ଖଜଣାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଖଜଣା ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ମା, ଛୁଆ, ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାର ବଳି ଦେବାକୁ ହବ। ଏହିପରି ବକ୍ରା ନାମକ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣା ନାମକ ଲୋକ ନିଜ ଦଳ ସହିତ ଆସି ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ कुविलिका, कुनेत्र, अप्रेत सागर, तंत्र, जल समाधि रास्ता, कुतंत्र। एपरी मंत्र पढ़ी कला पानी को छिंची डंगा को अटके दियो। समुद्र रे कुबालिकार रहिबार जगह नहीं। सी मोर बलि दे रक्त को समुद्र रे पकईदेला। तते बलि देवा समय रे चोरे झड़ तोफान आसबारु नौका हलिबा द्वारा तू पानी रे गली पड़िलु। तू पानी तल को चली जाइथिलु। मु मला परे मु आत्मा हे तो रक्षा कली। किन्नर द्वीपरे तते लुचे तते रक्षा करुथिबा समय रे सेठिके आसीथिबा दुई स्वामी स्त्री को तते देकी सेई जगह पठेई देली। से तते कुबोलिका को बलि देबा पाई प्रतिज्ञा करिसंती। सेथिपाई कुबोलिका तो समुद्र रे पात दौ दौ तते बलि देबा अपेक्षा बसीचे। मते केवल पूर्णिमा दिन ही आत्मशक्तिर प्राप्त हुए। शेष दिन कुबोलिका रक्षा करे। सेथिपाई मु तांको मारी पारुनी। मु मरिबार 16 वर्ष परे पृथ्वी रे मो आत्मार आयु शेष होइजिब। तापरे से आउ गोटे माँ आउ गोटे शिशु जलपरी बलि देबे। खजना को हासिल करने पाई से नौकार तल भागरे जलपरी आ छुआ मानक बंदी बनई रखिछि। सेमानक भितर मते बंदी बनैबा पाई जणे बिचरा माछ धरुछि। तते पाली थिबा बापार जीवन से माने पूर्णिमा दिन नहीं गले। किंतु से माने मोर किछि भी करि पारलेनी। आ से आत्मा आहुति दे देला। सेथि पाई तते पाली थिबा माँ बापा को मु कहिली जे पर्यंत तू 18 वर्षर न हेइछु तते समुद्र को से न पठांतु। जेतेबेले से एई सब जिनिस कहूथिला मीना को खोजी खोजी शेरू से जगह को आसिला। मीना, मीना कोठी अछ? मीना, शेरू मु एई द्वीपर अछि, एपड़ को आस। मीना से सब जिनिस शेरू को कहिला जहाँ मीनार माँ कहिला। एमाने एते बड़ षड्यंत्र करिसंती। मो बापा माछ धरिबा समय रे तम बापा कुबेलिका को तार बलि चढ़ाई देले। मीना मते जणा नथिला बापा एते खराब थिबे। मो बापा जहा करिले ता पई क्षमा करि दियो। तम बापा विकु को पूर्णार दल से ही बलि चढ़ाई अबू को मारी देले। कोन करिबा को चाहूछ? भूत तांको कहिला कि कौन करिबार अछि। आउ से नौका पछे चाली चाली कूल जाए छाड़ी देले। ता परदिन पूर्णा लोकों सहित अजणा होई गाँव माछ धरिबा पई चलीगला। जेतेबेले केही भी देखु नथिले से चुपचाप नौकार तल भाग को गला। आउ इंजिन रे बाली पकईदेला। इंजिन रु धुआं बाहरिला। आउ से क्षतिग्रस्त हैला। नौका मझी समुद्र रे रहिला। एई कथारु अजणा होई पूर्णा एई कथारु अजणा हेई तांत्रिक बक्रा स कथा होथिला। एटा शेष वर्ष। ए वर्ष आषाढ़ चतुर्थी दिन कुवालिका को बलि देबाकू पड़िबो। आर वर्ष आमे माने से बिकु को बलि दे देथिलु। ता आगरे गोटे डंगार लोक को हेले आजी किए? आउ किए? से बिकुर पुओ शेरूर। सेथिपाई ताको एठी रखिछु आमे। ए कोन
ଡଙ୍ଗା ରହିଗଲା। ନୌକା ଅଟକିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଯାଇ ଯିବା ପରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ଚାଲିଲାନି। ନୌକା ବି ଚାଲିଲାନି। ସବୁ ଲୋକ ରାତିରେ ନୌକାରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ସକାଳ ହେଇଗଲା। ବକ୍ରା ଉଠିଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆସିଗଲାଣି। କୁଆଲିକା ସେ ଭୂତରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି। ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି କିର୍ମିରା ରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସ। ପୂର୍ଣ୍ଣା ଦୌଡ଼ିକି ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ସ ପୁଟୁଳିରେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେରୁ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶାର୍କ ପାଣି ତଳ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଳପରୀ ନୌକାରେ ଆଉ ନଥିଲେ। ଶେରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୌକାରେ ବସି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଭୂତ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଏ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ମରିଗଲେ। ମୋ ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଝିଅ ମିନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ସମୁଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେଲେ ଜଳ ପରି ହେଇଯିବୁ। ସାବଧାନ ରହିବୁ। ଏହା କହି ସେ ଉଭା ନେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେରା ଆଉ ମିନା ବାହା ହୋଇଗଲେ। ମିନା, ଏମିତିରେ ତମେ ଜଲପରି, ହେଲେ ଗୁପ୍ତଧନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା କି?